ଯୁବକଙ୍କ ଅପହରଣ ନେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଅପହରଣ କରି ପରିବାରଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ଘଟଣା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା ପୋଲିସ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆରୋଡ଼ ସହରର ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜକୁ ନିଜେ ଅପହରଣର ଏକ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲା। ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲା। ଏକ ଏଡିଟିଂ ଭିଡିଓ ପଠାଇ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ନୂଆପଡ଼ା ପୋଲିସ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆରୋଡ଼ ଜୋଙ୍ଗ ଥାନା ବୈରଭାଡ଼ି ଗାଁର ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକକୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅପହରଣ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଜୋଙ୍ଗ ଥାନାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ଜୟରାମ ନାୟକ ସାନପୁଅ ପବିତ୍ର ଅନଲାଇନରେ କିଛି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିବା ବାପା ଜୟରାମ ଜମିବାଡ଼ି ବନ୍ଧକ ସହ ଧାର ଉଧାର କରି ଟଙ୍କା ସୁଝିବାକୁ ପବିତ୍ରକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ସୁଝିଥିବା ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଜୟରାମଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ଅପହରଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। 6 ତାରିଖ ଦିନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅପହରଣ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିବା ନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। से बैकुंठ नायक से निजे किडनैप करथिले तांकर वीडियो वायरल होइतिला ऑन 8 तारिख रे तापर हमें गोटे केस हमें करथिलु जोंग पुलिस स्टेशन रे तांकर लोकेशन हमें ट्रैक करथिलु तांकर लोकेशन आस्तिला मदुरै रे गोटे जगह अछि नगरी सेटा पार्ले जी फैक्ट्री पे अछि हमर ओडिया भाई माने सेटा बहुत लोग काम करछथि ओडिया सेटा बस्ती भी अछि तापर मदुरै पुलिस को इन्फॉर्म करथिलु मदुरै पुलिस तमिलनाडु लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस से जगह को से राइड कले तापर से जानले पुलिस तार पचरे अछि तापर के इवन पैसा भी नतिला हमर बैकुंठ नायक पाकरे से से जानले पुलिस मोर पाकरे पचरे अछि से फेरी आसी से कहीं से करथिले से ऑनलाइन गैम्बलिंग हमर गैम्बलिंग ऐप से बहुत पैसा इन्वेस्ट करले से पैसा लास्ट करले तार बापा भी तांको सोशल बायकाट करिछि अलगा से कास्ट मैरिज हेछि बोली से तांको किछ सपोर्ट भी मिलिनी से कले एमिति एमिति किडनैप करिवे बोली मोर बापा को जानिबो तो मोर बापा किछ पैसा देबे बोली सो दैट तांको किछ फाइनेंशियल रिलीफ मिली पारे एमिति नहीं एमिति मु मेसेज माने किछ एमिति करदर समस्तंकर टाइम बदनाम हेछि सम एवरीवन हैज पेन्ड with this incident तांकर पेरेंट्स मीडिया फ्रेटर्निटी पुलिस समस्तंकर टाइम बदनाम है तो 4 to 5% as of now involved अच्छा will let you know once detailed investigation completed इन अभी तो तांकर 183 स्टेटमेंट हमें रिकॉर्ड करेबो जुडिशियल मजिस्ट्रेट तापर को सर्कमस्टेंसेस से कले इन्वेस्टिगेशन रे जानि पारि।